ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज आम क्लास को स्टार्ट करिबा। आज हूँ सीजीएल रो हमर जो ओडिसा रो हेरिटेज एंड कल्चर रो सेकंड क्लास। आज रो क्लास रे हम डिस्कशन करिबा ओडिसा रो टेंपल आर्किटेक्चर पर। तो तुम जानिथिबो जो माने ओएस ପାଇଁ प्रिपरेशन करूछो तो टेंपल आर्किटेक्चर ता तुमर आज लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे सबले क्वेश्चन आस्ता है। किंतु शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब रे बहुत सारा चांस थाए टेंपल आर्किटेक्चर ऊपर क्वेश्चन आसे पाए। तो आज हम टेंपल आर्किटेक्चर को लेकर डिटेल्स हम डिस्कशन करिबा जोटा कि तुमको सीजीएल पे पूरा बेस्ट हम। और जो मैंने ओएस प्रिलिम पे प्रिपरेशन करुछ ये भी मत तुमको वन टाइप ऑफ बेनिफिट्स दबो। और ता रिलेटेड रे हमें ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी यूपीएससी जो अदर एग्जाम मानकर तुम मानकर जो प्रीवियस क्वेश्चन मान आसी कहा को लेकिन ना टेंपल आर्किटेक्चर को लेकिन ता भी हमें डिस्कशन कहिबा। तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही दूची ये जो क्लास हमें करुचे ये क्लास रो समस्त रेकॉर्डिंग आउ पीडीएफ जोटा कि लेटेस्ट पीडीएफ जोटा कि तुम मान सहित शेयर करुची एटा केवल अवेलेबल होबो सीजीएल रो रैपिड फायर बैच। सीजीएल रो रैपिड फायर बैच जो माने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन डाउनलोड करिछो बा जॉइन करिछो एई बैच तुमे जॉइन करबा पाइजबा आराम से। तो क्लास को वर्तमान स्टार्ट करुची। तो समस्त पीडीएफ शो होछि बोले समस्त को पीडीएफ शो होछि। ओके। केही भी क्लास मझिरे लिखिबोनी ना किछि करिबोनी कारण पीडीएफ तो मु तुमମାନଙ୍କୁ दउछि किंतु एथिबे मु कहूछि न लिखिया पे कारण आपको नेकी लास्ट कमेंट टेस्ट दबा कि केते स्कोर करछ ता भी हम देखिया। ओके। देखो तो हमरो ओडिसा रो टेंपल आर्किटेक्चर था हम देखुछे। आर्किटेक्चर कहले कोन जो हमरो जो माने कारुकार्य आसुछे तुम देखि पारुथिबो कोणार्क मंदिर को तुम लक्ष्य कर पारुथिबो जो मूर्ति मान सब तैयारी हिची जो आपको हम कोन कहूछे आर्किटेक्चर बोली कहूछे। पर्टिकुलर जदि हमें ओडिसा रो टेंपल आर्किटेक्चर कथा डिस्कशन करिबा तो विभिन्न स्टाइल रो टेंपल आर्किटेक्चर थाए। साधारणतः स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जो टेंपल रो थियरी रो आकृति बा तार स्टाइल को लेकिरी आमे आपको मुख्यतः चारि भाग विभक्त करथौ। गोटे होची नगर स्टाइल, गोटे होची द्राविडियन स्टाइल, गोटे होची नायक स्टाइल और होची कोन भेसरा स्टाइल। तो तुम मानकर चारोटी स्टाइल रो टेंपल बा टेंपल आर्किटेक्चर अछि। जदि आमे आरो नगर स्टाइल कथा लक्ष्य करिबा ए पर्टिकुलर नगर स्टाइल रो जो टेंपल सब अछि आमे गुजरात तुमको मध्य प्रदेश ओडिशा आदि ए सब एरिया मानकर नगर स्टाइल में पाइथु। तो जेहेतु आमे ओडिशा विषय डिस्कशन करूचे जेहेतु आमे ओडिशा विषय डिस्कशन करूचे तो साधारणतः ओडिशा रे आमे जो प्रकार टेंपल पाइथौ पर्टिकुलर ओडिशा रे जो टेंपल आर्किटेक्चर अछि ताको हम कहिथौ कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बा कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोली कहिथौ जे कि नगर स्टाइल रो गोटे पार्ट बोली हम कहि परिबो। ताले एडी गोटे पॉइंट को मन रखिबो हम ओडिसा रे जो टेंपल आर्किटेक्चर अछि तो एडा होछि कहा को नै कि बा कोन तालो को नाम हम कोन दैछि ना कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बा कलिंग स्टाइल मध्ये खाली यदि पचारुछि देन भी आंसर हिजिबो। तो आमे किछि टेक्स्ट बुक जदि फॉलो करूछि विभिन्न बही मानकरे विषय लिखा जाइछि किंतु पर्टिकुलर होछि भुवन प्रदीप नामक जो अच्छी तो आकर बही अनुजाए आमर साधारणतः ओडिशा आम जो प्रकार टेंपल आर्किटेक्चर पाइछे ओडिशा जो प्रकार टेंपल अच्छी तो आपको आम तीन भाग विरोध करुचे। गोटे हूँ रेखा देउल, गोटे हूँ पीढ़ा देउल, गोटे हूँ खाखरा देउल। गोटे हूँ रेखा देउल, गोटे पीढ़ा देउल, गोटे हूँ खाखरा देउल। ताले ए जिनस हम एठी बुझिबे जे तो साधारणतः जदि आम टेंपल रो स्टाइल को देखिबा बा टेंपल आर्किटेक्चर को देखिबा टेंपल आर्किटेक्चर मुख्यतः आम चारि भाग विभक्त करछे नगर स्टाइल, द्राविडियन, नायक और भेसा। तो ये हूँ चारि प्रकार टेंपल आर्किटेक्चर। ओडिशा रे जो प्रकार टेंपल आम पाउछे आम कहु कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोली कहा जाय था जहाँ आम तीनोटी पार्ट डिवाइड करछे रेखा देउल, पीढ़ा देउल और हूँ खाकरा देउल। पूरा क्लियर हला समस्त ए पर्यंत नो जिलिमिली एवरीवन क्लियर। अच्छा तुमको मु गोटे डायग्राम थ्रू रे आपको डिटेल्स आहुरी बुझौछि जोटा कि तुम अति सहजरे बुझी परिबो। देखो जदि आम कलिंग स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर कथा देखिबा साधारणतः तीन प्रकार टेंपल आम पाउथिले बा तीन प्रकार टेंपल आर्किटेक्चर हम ओडिसा रे पाइछे। गोटे होछि रेखा देउल। फास्ट होछि किसे ना रेखा रेखा देउल। रेखा देउल पर रेखा देउल किसे ना प्रथम जो ए जो इमेज रहउछि यदि पुरी रो जगन्नाथ मंदिर को तुम कंसीडर करिवो
जो प्रभु रोचंती जो मंदिर ये जो पार्टा ये जो फास्ट जो पार्ट आम देखुचे ये जो मंदिर जो स्ट्रक्चर अच्छी ये जो स्टाइल अच्छी आपको ही आम कहे रेखा देउल बोली कही रेखा देउल ठीक फ्रंट रे रेखा देउल ठारू टिके छोट से हूँ किए से ना पीढ़ा देउल से हूँ किस ना पीढ़ा देउल तुम्हें लक्ष्य कर पड़ो जगन्नाथ मंदिर को लक्ष्य कर फ्रंट रे जो छोट छोट मंदिर मान अनुभव कर टाइप जो मंदिर रोचे आपको मैं कौन कहे ना पीढ़ा देउल बोली कहूचे ताले हमर जो टेम्पल आर्किटेक्चर ओडिसा जो अच्छी प्रथम हूँ रेखा देउल फ्रंट रे हम को देउल पाई ना पीढ़ा देउल बोली पाई आउ खाली बेले बेले जगह तुम देखियो ओनली पीढ़ा देउल भी थी नहीं केवल रेखा देउल सहित पीढ़ा देउल आसो सेमती ना आज एग्जांपल आसरे तुमको देखली किंतु आम परवर्ती अवस्था देखा जे रेखा देउल कौन रूल रेगुलेशन रोचे तार स्ट्रक्चर केमती आउ पीढ़ा देउल स्ट्रक्चर केमती परवर्ती स्टेप देखा तो लास्ट कहूँ खाखरा देउल मन रख ये जो स्टाइल ये प्रकार जो मंदिर आम देखुचे तो यहाँ को आम कही खाखरा देउल बोली कही यहाँ साधारणतः देश मानक थाए देवी मानक थाए ये सब मंदिर यहाँ हूँ जो खाखरा देउल पर्टिकुलर माने देवी मानकर शैव पीठ बोली आम जहाँ कहे से जो पीठ रोचे खाखरा देउल बोली कहूचे लक्ष्य कर पड़ो ये जो टाइप देउल रोचे आपको मैं कौन कहे खाखरा देउल बोली कहूचे कौन कहे खाखरा देउल बोली कहूचे तो ये पूरी जगन्नाथ मंदिर को टिके इमेज को लेकर तुमको आउ थे देखी दूची तो जो प्रथम जो आम जो पार्ट रोचे ये मंदिर ना कौन फास्ट जो मंदिर प्रथम स्टेप आम देखुचे ये जो पार्टा यहाँ कि प्रकार देउल बोली आम कह कौ देउल क्यों देउल बोली कह रेखा देउल बोली कह अच्छा मन रखियो ये गोटे जिन कह रेखा देउल को आम गर्भगृह बोली कही रेखा देउल को आम कौन कही ना गर्भगृह बोली कही जो प्रभु रुहति गर्भगृह बोली जहाँ कहुए आउ आगे तुम जो देखुच जो मंदिर मान रखुची आपको पीढ़ा देउल बोली कहुए कौन कहुए पीढ़ा देउल पीढ़ा देउल को आम आउ को ना जानी था मन रख जगमोहन नाट मंडप भोग मंडप भोग मंदिर तो ये सब जिन हूँ किए से ना गोटे लेखा एग्जांपल आम नहीं पार कहार ना पीढ़ा देउल भी आम कहीपर पीढ़ा देउल को आम जगमोहन भी कहीपर पीढ़ा देउल को आम नाट मंदिर भी कहीपर भोग मंदिर बोली कहीपर ताहले गर्भगृह कहले क्या बुझा ना तुम रेखा देउल को कहुए ये हूँ रेखा देउल रेखा देउल रेखा देउल को कहुए गर्भगृह तापर आसला पीढ़ा देउल को आम आउ कौन सब बोली कही था मन रखियो जगमोहन हूँ नाट मंदिर आगे से भोग मंदिर बोली कहुए तो बर्तमान आम से अलग जिन कह आम टेम्पल आर्किटेक्चर ये रोचे चलो तापर बर्तमान आम प्रथम कनसीडर करवा फास्ट आम पढ़ा क्या विषय ना रेखा देउल उपर पढ़ा मन रख से कह चाहूँगी रेखा देउल को आम आउ कौन कही था मन रख गर्भगृह बोली कहुए सैंक्टम शिला बोली कहुए विमान बोली कहुए ये जो देउल को आउ कौन बोली कहुए सेटा प्रिलिमिनरी एग्जाम आसे जो माने सीजीएल प्रिपरेशन कर वन ऑफ द मोस्ट माने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब कहवा यार यूट्यूब को आस इवेन ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो ओएस प्रिपरेशन कर तुम प्रिलिमिनरी ए क्वेश्चन आसी सारी जे सैंक्टम शिला कहले क्या बुझा जाए रेखा देउल को आम साधारणतः कही ए विषय कहे तो साधारणतः कम्प्लीटली डार्क एरियाटा थाए पर्टिकुलरली का किसे तुम रेखा देउल टिके आखिर इमाजिन कर जो तुम पूरी मंदिर को जाऊछ जगन्नाथ जो निजे विराजमान अच्छा ताकू ही आम जो विमान बोली कहूँ से जो टोटाल घरटा को से टोटाल मंदिर टाक आम कौन कहे रेखा देउल बोली कहूँ जो रेखा देउल को आम आउ को ना जानी था ना गर्भगृह बोली जानी था सैंक्टम शिला बोली जानी था आउ देखिए से ना विमान बोली आम जानी था तो तुम जो रेखा देउल अच्छी तुम जो रेखा देउल अच्छी ए रेखा देउल को आम चारिटी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ पिष्ठ PISTA पिष्ठ आउ गोटे हूँ किए से ना बाड़ा आउ गोटे हूँ किए से गंडी आउ लास्ट हूँ मस्तक लास्ट हूँ कि मस्तक ताहले आमर जो रेखा देउल अच्छी रेखा देउल को आम चारोटी भाग में विभक्त कर पिष्ठ बाड़ गंडी मस्तक बेले बेले एग्जाम क्वेश्चन भी पचारि दे दिए जे
ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ରେଖା ଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ତମକୁ ପୃଷ୍ଠ ବାଡ଼ ଗଣ୍ଡି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଦବ, ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ କିଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଇମାଜିନ କର এই ইমেজ को आज पूरी टेम्पल हिसाब से तुमको ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ এই ଇମେଜ କୁ ନେଇକିରି ଆରାମ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସଭା ତଳ ଯୋଉ ଲେୟାରଟା ରହୁଛି, ସଭା ତଳ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଭଳିଆ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯାହାର ଚତୁର୍ପାଟ ଆମେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯାହା ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ବୁଲିଥାଉ ଚାରିପଟ ତାକୁ ଆମେ ବାଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖିଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ବାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପୃଷ୍ଠ, ତାପରେ ହଉଛି ବାଡ଼। ଦେଖ ତାପରେ ଭାବ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ଏମିତି କିରି କର୍ଭ ଆକାରରେ ଯାଇକିରି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ ନା ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟାକୁ ଏଟାକୁ ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମସ୍ତକ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଉପର ପାଟକୁ ଆମେ ମସ୍ତକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ରେଖା ଦେଉଳ ଅଛି, ରେଖା ଦେଉଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୃଷ୍ଠ, ବାଡ଼, ଗଣ୍ଡି ଆଉ ହେଲା କିଏ ସେ ମସ୍ତକ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେପାରେଟଲି ডিসকସন କରିବା ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ବହୁତ ଇଜି ହବ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କେବେ ଯାଇଛ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର? କେବେ ଯାଇଛ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନା ଯାଇନା କେବେ? କୋଣାର୍କ ଯାଇଛ କେବେ? କେବେ କୋଣାର୍କ ଯାଇଛ? ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମେନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡିକିରି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଏମିତି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଟ ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ দিয়ে ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ, ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ, ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇ ଇମେଜଟା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପୃଷ୍ଠ। ଯୋଉଟା ଦେଖ ମନ୍ଦିର ସିନା ଉପରେ ରହୁଛି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଯୋଉ ଲେବଲିଂ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଛେ। କଣ କହୁଛେ? PISTA, ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝା ପଇଲା ପୃଷ୍ଠ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ସାଧାରଣତଃ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଠ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ରେଖା ଦୌଡ଼ର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୃଷ୍ଠର ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ପୃଷ୍ଠର ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ପୃଷ୍ଠର ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ମନେ ରଖିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପୃଷ୍ଠର ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ? ବାଡ଼। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯୋଉ ଚାରିପଟ ଆମେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯାହା ଚାରିପଟ ଦେଇକି ବୁଲିଥାଉ ତାକୁ କଣ କହିଥାଉ? ବାଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ। ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ୱାଲ୍ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ। ଟେମ୍ପଲର ୱାଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଗରୁ ଏଟାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦିଟା କଣ ନୂଆ ଆଡ ହେଲା। ଦେଖ, ପାଭାଗ, ଜଙ୍ଘ, ବାରଣ୍ଡା ଏଇଟା ଥିଲା ଆଗରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କଣ? ପାଭାଗ ଯୋଉ ଜଙ୍ଘ ଥିଲା ତାକୁ ଦି ଭାଗ, ତଳ ଜଙ୍ଘ, ଉପର ଜଙ୍ଘ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାରେଣ୍ଡା ଯିଏ ଥିଲା ବାରେଣ୍ଡା ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଅଛି ବନ୍ଦନା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଗୋଟେ ହେଲା ବନ୍ଦନା। ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟିର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ, ବାଡ଼କୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଇମେଜ ଥ୍ରୁରେ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଯେ ବାଡ଼କୁ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି କିଏ ସେ? ଦେଖ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଇମେଜଟା ଲେଖାଟା ତଳେ ରହିଯାଇଛି ତ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଏପଟେ ରହିଥିବ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପାଭାଗ। ସବ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ, ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଟା ହଉଛି ପାଭାଗ। ପାଭାଗର ଯୋଉ ଉପର ଏଇ ଯୋଉ ଲେୟରଟା ରହୁଛି ଆକୁ କହିଥାଏ ତଳ ଜଙ୍ଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଳ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ କିଏ ରହୁଛି ନା ବନ୍ଦନା। ବନ୍ଦନାର ଉପରେ କିଏ ରହିବ ନା ଅପର ଜଙ୍ଘ। ତାପରେ ସଭା ଉପରଟା ହଉଛି ବାରଣ୍ଡା। ସଭା ଉପରଟା ହଉଛି ବାରଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମେ ଉପରଟା ମାନେ କୋଉଟା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରୁଛୁ? ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ବାଡ଼କୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ତୁମର ପାଭାଗ, ତଳ ଜଙ୍ଘ ହଉଛି ବନ୍ଦନା, ଉପର ଜଙ୍ଘ, ବାରଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ନା ମନେ ପକାଉ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେତେ ଦେଖ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିକି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିହବ। ଆଚ୍ଛା, ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳରେ ଅଛେ। ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ପୃଷ୍ଠ, ତାପରେ ଥିଲା ବାଡ଼, ବାଡ଼ ପରେ ଥିଲା ଗଣ୍ଡି, ଗଣ୍ଡି ପରେ ଥିଲା ମସ୍ତକ, ଗଣ୍ଡି ପରେ ଥିଲା ମସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା, ପୃଷ୍ଠ ବୁଝିପାରିଲ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଲି। ପୃଷ୍ଠ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୃଷ୍ଠର ଉପର ହଉଛି ବାଡ଼। ବାଡ଼ ବୁଝିପାରିଲ, ଯେ ଜଙ୍ଘ, ଉପର ଜଙ୍ଘ, ବାରଣ୍ଡା, ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା।
এই যে পার্টটা। আচ্ছা ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ରେଖା ଦେଉଳ ଆଉ ପୀଢ଼ା ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ସବୁ ସମାନ ଥାଏ। ରେଖା ଦେଉଳ ଆଉ ପୀଢ଼ା ଦେଉଳରେ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ସମାନ ଥାଏ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଗଣ୍ଡିରେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଥାଏ? ଗଣ୍ଡିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଥାଏ? ଗଣ୍ଡିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ବୁଝା ପଇଲା? ତାହେଲେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ପିଷ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା, ବାଡ଼ କାହାକୁ କହିବା। ପିଷ୍ଟ ଆଉ ବାଡ଼ ଦୁଇଟି ଯାକ ମନ୍ଦିରର ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡି ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଥାଏ। ଗଣ୍ଡି ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା କିଏ ସେ ନା ରେଖା ଦେଉଳର ଗଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ରେ ଏ ଟପିକ କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦେଖ ଗଣ୍ଡି ମନେକ କଲ୍ଡ ଶିଖର, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଶିଖର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଏ କଣ କହୁଛି? ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ବାଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମସ୍ତକ। ବାଡ଼ ଆଉ ମସ୍ତକର ମଝି ଲାଇନଟା ଦେଖ, ଏଟା ହଉଛି ମସ୍ତକ, ତଳଟା ଥିଲା ବାଡ଼, ତାଙ୍କ ମଝିରେ କଣ କଣ କହିଲେ? ଗଣ୍ଡି। ବୁଝିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଆମେ ଅନେକ ନାଁରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ, ବା ଆକୁ ଯୋଉ ଲେବଲିଂ ଅଛି ତାକୁ ତିନୋଟି ପାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ରାହା ପାଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁରାହ ପାଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି କନିକା ପାଗ। ତମକୁ ଇମେଜ ଦେଖେଇଲେ ଆହୁରି ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ ଯେ ରାହା ପାଗ କାହାକୁ କହିବା, ଅନୁରାହ ପାଗ କାହାକୁ କହିବା, କନିକା ପାଗ କାହାକୁ କହିବା। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି ଏଇଟା? ଦେଖିଛ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠଣା ଭଳିଆ ସବୁଆଡେ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ନଥାନ୍ତି, ଜାଗାରେ ଦୀପ ଜଳା ଯାଇଥାଏ। କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠଣା ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ରଖା। ଧର ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, ମନ୍ଦିର ଥିବ, ତ ଚାରିପଟେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାକୁର ମାନେ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି। ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ତଳ ପାର୍ଟଟା କଣ ଥିଲା? ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ତଳ ପାର୍ଟଟା କଣ ଥିଲା? ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ତଳ ପାର୍ଟଟା କଣ ଥିଲା? ଆମେ ଯୋଉ ରେଖା ଦେଉଳ ପଢୁଛେ, ପିଷ୍ଟ। ସବୁଠାରୁ ତଳ ଥିଲା ପିଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଷ୍ଟର ଉପରଟା କଣ ରହିଲା? ପିଷ୍ଟର ଉପରେ କଣ ରହିଲା? ପିଷ୍ଟର ଉପରେ କଣ ହେଲା? ବାଡ଼। କଣ ହେଲା? ବାଡ଼। ବାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଏ ସେ? ତୁମମାନଙ୍କର କିଏ ସେ? ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଣ ହେଲା? ଗଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଗଣ୍ଡିକି ଆମେ ପଢୁଛେ। ଗଣ୍ଡିରେ ଦେଖିବ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫଣା ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାକୁ ରାହା ପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାହା ପାଗର ଦିଟା ସାଇଡ ରେ ଥାଏ ଅନୁରାହ ପାଗ। ଆ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଅନୁରାହ ପାଗ। ଅନୁରାହ ପାଗର ଦି ସାଇଡ ରେ ଥାଏ କନିକା ପାଗ। କନିକା ପାଗ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ? ଆମ ଗଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ରାହା ପାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁରାହ ପାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା କନିକା ପାଗ। ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो झिलिमिली। ଦିମାଗକୁ ପୁରା ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇଯାଅ। ତଳଟା ଥିଲା ପିଷ୍ଠ, ପିଷ୍ଠର ଉପରେ ବାଡ଼, ବାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ବାଡ଼ର ଉପରଟା ହଉଛି ଗଣ୍ଡି, ଗଣ୍ଡିକି ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ? ତିନି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ। ରାହା ପାଗ, ଅନୁରାହ ପାଗ, କନିକା ପାଗ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ କେବଳ ବୁଝିବା ଜିନିଷ ହଉଛି କିଏ ଜାଣିଛ? ଏଇ ଯୋଉ ରେଖା ଦେଉଳ। ଆଉ ବାକି ଦିଟା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ରେଖା ଦେଉଳ ବୁଝିଗଲା ମାନେ ଜାଣୁଛେ ପାଠ ସରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ କି ମସ୍ତକ। ଦେଖ ମସ୍ତକରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ମସ୍ତକକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ବେକି, ଅମଲା, ଖପୁରୀ, କଳସ, ଅୟୋଧ୍ୟା, ଏଇ ସବୁ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରଥମେ ବୁଝଉଛି। ବେକି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅମଲା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଟାକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ବାକି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ଫିଗରଟାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି କାହାର ଚିତ୍ର? ନା ମସ୍ତକର ଚିତ୍ର। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମୂଳକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳ ପଢୁଥିଲେ, ରେଖା ଦେଉଳର ସବୁଠାରୁ ତଳ ପାର୍ଟଟା କଣ ଥିଲା? ରେଖା ଦେଉଳର ସବୁଠାରୁ ତଳ ପାର୍ଟଟା କଣ ଥିଲା? ରେଖା ଦେଉଳର ସବୁଠାରୁ ତଳ ପାର୍ଟଟା କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ପିଷ୍ଟ। କଣ ଥିଲା? ପିଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଷ୍ଟର ଠିକ ଉପରଟା କଣ ରହିଲା? ବାଡ଼। ପିଷ୍ଟର ଉପରେ କଣ ରହିଲା? ବାଡ଼। ବାଡ଼ର ଉପରଟା କି ରହିଲା? ଗଣ୍ଡି। ବାଡ଼ର ଉପରଟା କି ରହିଲା? ଗଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା ଗଣ୍ଡି ଉପରେ କିଏ ରହୁଛି? ମସ୍ତକ। ଗଣ୍ଡିର ଉପରେ କିଏ ରହୁଛି? ମସ୍ତକ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡିର ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯିଏ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି କାହା ସହିତ? ଯିଏ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି କାହା ସହିତ? ତୁମମାନଙ୍କର ଆ ସହିତ, ଗଣ୍ଡି ସହିତ ଯିଏ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି।
ଆକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ନା ତୁମେ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ବେକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ କମ କମ ଭଳିଆ ହେଇନି ଦେଖିନା ଏଇ ଯୋଉ କମ କମ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଅମଲା। ଏଇଟା ସେ ଦିଟା ନା ମନେକ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା କଳସ ଯୋଉଠି ଆମେ ପତାକା ଦିଆଯାଏ ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ ସେଟା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ହଉଛି ଅୟୋଧ୍ୟା। ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଅଛି ବେକି ଆଉ ହଉଛି ଅମଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ପୁରା କ୍ଲିୟର। ରେଖା ଦୌଡ଼ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ରେ କ୍ଲିୟର। ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା ରେଖା ଦୌଡ଼କୁ ସ୍ପିଡ ରେ। ରେଡି ଅଛି ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା ଆରେ ୱେଟ ଆଗ ପାଠ ପଢ ଏମସିକ୍ୟୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେବି ଏଟା ବାର ବାର କହୁଛି ଆରମ୍ଭରୁ। ଆଚ୍ଛା ରେଖା ଦେଉଳକୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ରେଖା ଦେଉଳକୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଚାରି ଭାଗରେ। ରେଖା ଦେଉଳର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ରେଖା ଦେଉଳର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଗର୍ଭଗୃହ ସାଙ୍କଟମ ଶିଲା ବିମାନ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପୃଷ୍ଠ କଲା। ପୃଷ୍ଠ ପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ବାଡ଼। ବାଡ଼କୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ? ବାଡ଼କୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବାଡ଼କୁ କେତେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣ୍ଡି। ଗଣ୍ଡିକି କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ରେଖା ଦେଉଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ରେଖା ଦେଉଳର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୁରୀ ସିଏ ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲର ଯୋଉଟା ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ଏଟା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ରେଖା ଦେଉଳ। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା କିଏ ସେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ନୟାଗଡ଼। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ରେଖା ଦେଉଳର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କାହିଁକିନା ଆକୁ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ନେଇକିରି ଏକ୍ସାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାଏ। ରେଖା ଦେଉଳ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପୀଢ ଦେଉଳ। ମନେ ରଖ ପିଲେ ପୀଢ ଦେଉଳରେ ତଳ ଦିଟା ପାର୍ଟ ସମାନ। ପୃଷ୍ଠ ଆଉ ବାଡ଼ ଦିଟାକ ସମାନ। ପୃଷ୍ଠ ଆଉ ବାଡ଼ ପରେ ପରେ ଦେଖ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ତମକୁ କହିଦଉଛି ଏଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟଟା କଣ। ତଳ ପାର୍ଟ ହଉଛି ପୃଷ୍ଠ। ଏ ଯୋଉ ତଳ ପାର୍ଟ ହଉଛି ପୃଷ୍ଠ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ହଉଛି ବାଡ଼। ଏ ଦିଟା ସମାନ ଦି ଜଣ। କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଇ ଗଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ଗଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ କଣ କଣ ଦେଖ ଏଇ ୱାର୍ଡକୁ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପର ପୋଟଳ ଗୋଟେ ହଉଛି ତଳ ପୋଟଳ। ଗୋଟେ ହେଲା ଉପର ପୋଟଳ ଗୋଟେ ହେଲା ତଳ ପୋଟଳ। ଆଉ ଉପର ପୋଟଳ ଆଉ ତଳ ପୋଟଳର ମଝିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? କାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ? କାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଇମେଜ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଟାଇପର ଅଛି ଦି ଟାଇପର ବକ୍ସ ନାହିଁ ଏଉଠି ଏତିକି। ଏଟା ହଉଛି ତଳ ପୋଟଳ ଏଟା ହଉଛି ଉପର ପୋଟଳ। ଆଙ୍କ ମଝିରେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? କାନ୍ତି। କଣ କହିଥାଉ? କାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ପୀଢା ଦେଉଳର ଗଣ୍ଡିକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରିଛେ? ପୀଢା ଦେଉଳର ଗଣ୍ଡିକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରିଛେ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो ଝିଲିମିଲି? କ୍ଲିୟର? ପୀଢା ଦେଉଳର କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାର ଗଣ୍ଡିକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପୀଢା ଦେଉଳର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ପୀଢା ଦେଉଳର ଅନ୍ୟ ସବୁ ନାଁ କଣ? ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମନ୍ଦିର। ଏ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବା କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି କିଏ ସେ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନ୍ଦିର କିଏ ସେ ଦେଖ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ସେ କହୁଛି ଜଗମୋହନ ଅଫ ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ସନ୍ ଟେମ୍ପଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଜଗମୋହନ। ଜଗମୋହନ ମାନେ କଣ? ଆଗଟା ଯିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଜଗମୋହନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ। ତେବେ ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସାର୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତ ଆପଣ ରେଖା ଦେଉଳରେ ପଢେଇଲେ। ରେଖା ଦେଉଳରେ ପଢେଇଲେ ତ ମେନ୍ ଟା ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଗମୋହନ ନାହିଁ କି? ଜଗମୋହନ ହଉଛି କି ସେ ଲେଖିଲା ନା ଜଗମୋହନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର। ଜଗମୋହନ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର। ମୁକ୍ତେଶ୍ଵରର ଜଗମୋହନ। ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି କାହାର ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପୀଢା ଦେଉଳର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଖରା ଦେଉଳ। ମନେ ରଖିବ ଖାଖରା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କାହାକୁ ସହିତ ରିଲେଟେଡ କରିଥାଉ? ଶକ୍ତିପୀଠ ସହିତ। କାହା ସହିତ? ଶକ୍ତିପୀଠ ସହିତ।
अच्छा तो एग्जांपल जो किए से हम ओडिशा रे किए सब अछंती अच्छा बोईताल देउला जोटा कि भुवनेश्वर अछि आउट अछि कोन ना बराही देउळ आउट बोईताल देउळ जोटा कि भुवनेश्वर अछि बराही देउळ जे कि पुरी रे अछि केदार गौरी टेम्पल जोटा कि भुवनेश्वर रे अछि नारायणी टेम्पल जे कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट अच्छी दुर्गा टेम्पल जोटा कि बांकी अच्छी ब्राह्मी टेम्पल ए समस्त जगह टेम्पल जो अच्छा तो एमान होती कहार एग्जांपल ना तुम मानकर होची खाखरा देउलर एग्जांपल तो फैमिली कंप्लीट हो गला पूरा समस्त क्लियर आमर जो मंदिर को आम जो तीनो पार्ट रे डिवाइड करते गोटे अच्छी रेखा देउल पीढ़ा देउल खाखरा देउल पूरा क्लियर एबे क्वेश्चन आंसर करियो एबे क्वेश्चन आंसर करियो स्पीड रे रेडी कहार के ठीक हो भूल हो बाहर कर रखो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्विक कलिंग स्टाइल फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर हम कोड पाउछ पोस्टेड ये आंसर दियो कोड पाउछ बी ओडिशा थैंक यू क्वेश्चन नंबर 2 नंबर which of the following is not a type of a temple structure in कलिंग आर्किटेक्चर हमका भीतर कलिंग आर्किटेक्चर भीतर किस रहउनी गोपुरम जोटा डी 2 नंबर आंसर कोन होची डी ओके थैंक यू चलो 3 नंबर को जीवा the rekha deula is primarily associated with which part of the temple ro को part सहित associated थैंक यू बी सैंक्टम थैंक यू चलो 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर को पीड़ा देउल 4 नंबर पीड़ा देउल स्टाइल इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल पार्ट थैंक यू जगमोहन थैंक यू क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 5 नंबर आंसर कोन आसिला 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 सी ओके थैंक यू शक्ति अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर व्हिच टेम्पल इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेखा देउल स्टाइल 6 नंबर क्वेश्चन बेस्ट एग्जांपल कहले हमर जगन्नाथ टेम्पल पुरी भी जीवो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर भी जाउछ ना नहीं राजा रानी भी जाउ राजा रानी तो एक्चुअली पीढ़ा देउल ପାଇଁ फेमस हुए तो इठी टिके क्वेश्चन टिके एपट सेपट अछि ओके क्वेश्चन टिके इठी हम एपट सेपट अछि सन टेम्पल और कोणार्क की एग्जांपल को क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सी थैंक यू कलिंग सर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर 8 नंबर होची डी लिंगराज टेम्पल अच्छा 9 नंबर 9 नंबर आंसर 9 नंबर होची डी 10 नंबर होची सी कहि दछु आगतर 9 नंबर होची डी 10 नंबर सी एटा जोडा करि साइले लास्ट आंसर शीट लिखा आइछि ए समस्त क्लास रो जो हमें डिस्कशन कले आर रेकॉर्डिंग आ तार पीडीएफ मु तुम को जे माने जॉइन करछ सीजीएल बैच रे सेटा को आज अपलोड कर देबी ओके ए बैच रे रैपिड फायर बैच रे जे ए बैच रे तो इथि तुमको केवल जीएस दिया होनी मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब दिया छु प्रीलिम प्लस मेन रो कंप्लीट सिलेबस एठरे ही तुमको कंप्लीट करा ओके जो माने इंटरेस्टेड थिबो प्ले स्टोर की जो डाउनलोड करियो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन जॉइन करियो ओके